রাইফুল দা, ছোটন, এইবারে বলো তোমরা এই মাছে কি মাছ বলো? কোনটা এটা? হ্যাঁ। এটাই তো বললাম। না না, এই মাছ পুরোটা বড়টা, বড় যেগুলো। কোনগুলো? এখান থেকে পাঁকাল মাছ। এইগুলো পাকাল হ্যাঁ, তো। আকাল। আর ওইটাকে, ট্যাংরা। আর এই মাছটাকে কি বলো? কই? ওটা দেশি কই। আর এর মধ্যে যেটা দেখাচ্ছিলে কি মাছ? এটা হলো জেওল আছে, এটা হলো বেলে মাছ, একটা লাঠা আছে। এটা লাঠাও না, শোলের কেমন ই লাগে না, এটা তো বোধহয় এটা চ্যাং মাছ। আর অনেকজনা শিং মাছও বলে এটা। হ্যাঁ। আমার যেটা উপরে ব্যাগটা। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये मछली देखा और आप देखे कि बंगाली में ये सब मछली का क्या क्या नाम है। तो आप लोग अपने शहर में ये मछली को क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना शहर का भी नाम दीजिएगा। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करना भूलें।